السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي في الله، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة. اليوم الإخوان غادي نتكلموا الجارة الشرقية اللي ديما حاشية نفها وديما كتدخل في الأمور المغربية. كذلك غادي نتكلموا على واحد الاجتماع اللي كان في جنيف، اللي كانوا كيهضروا على الحرب على اوكرانيا وروسيا، وناض الممثل الجزائري كالعاده نايض كيتهجم على المملكه المغربيه وعلى المغاربه، ولكن كان عنده تما بالمرصاد الممثل المغربي اللي عطاه علاش كيقلب. بقاو معايا الاخوان نشوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع. لايك والبارطاج لهذا الفيديو، كذلك الاشتراك. على بركه الله غادي ندخلوا صلب الموضوع، وغادي نبدا بولاد الكراغنه اللي يوميا ما خصهمش يدوز عليهم شي نهار وما يجبدوش المغرب على لسانهم. حتى رجعنا كنظنوا انهم كيباتوا يحلموا بينا وغير يفيقوا يعطيوها للمغرب، يعني يجبدوا المواضيع ديال المغرب. هنا الاعلام الاسترزاقي، الاعلام ديال الكاشير، الاعلام اللي كيخلصوه الكبرانات باش يهاجم المملكه المغربيه، خارج اليوم وكيصيف المغرب بالمحتل، خارج اليوم وكيصيف المغرب اللي هو اللي راه احتل من ليبيا المحتله، وراه حنايا كنتعداو على الاسبان وحنا باغيين نديو لهم الاسبان، يعني سبتهم ليليا، وكنتعداو على الجاره الشماليه. هنايا واحد الرساله لهذا الاعلام ديال الكاشير، كنقولوا اش داكم فينا، واش سوقكم فينا، واش حنايا كنجبدوكم، واش كنتدخلوا لكم في الامور الداخليه ديالكم، ياك بيننا وبين الجاره الشماليه بيننا وبين اسبانيا، وحنا غادي نحلوا الامور ديالنا ونحلوا المشاكل ديالنا. ياك قطعتوا معنا العلاقات، ياك غلقتوا المجال الجوي، شنو كتقلبوا علينا؟ وانتم في ما كاين شي فرصه وخصكم تجبدوا المغرب على لسانكم. النصيحه للاعلام الجزائري، الاعلام ديال الكاشير، يمشي يجيبوا الاخبار ديال الجزائريين اللي نهار وما طار هما في الطوابير على يطرو زيت او على نص يطرو حليب من الفجر حتى العشاء وهما واقفين باش ياخذوا جوج بيضات. هذه نصيحه من مغاربه احرار، ديوها في راسكم وديوها في المشاكل الداخليه ديالكم. اما المغرب راه بعيد عليكم، المغرب راه عارف شنو كيدير، كلوا سوق راسكم. غادي ننتقلوا يا الاخوان للممثل الجزائري كذلك، وغادي نعطيوه حتى هو علاش كيقلب، وتبارك الله على الممثل المغربي اللي عطاه كذلك علاش كيقلب. هنا اخواني اخواتي كان في المجلس الامم المتحده، يعني في جنيف، واحد الاجتماع ديال مجموعه ديال الدول كيناقشوا فيه حقوق الانسان، كيناقشوا فيه يعني هاد الحرب اللي كاينه ما بين روسيا واوكرانيا. واش هاد الحرب كتحترم يعني حقوق الانسان؟ واش هاد الحرب كيحترموا فيها القوانين ديال جنيف؟ واش هاد الحرب كيحترموا فيها الاتفاقيات ديال جنيف؟ ناض هاد الممثل ديال الجزائر، ناض كيشتم في المغرب، ناض كيسب في المغرب، وما باغيش يذكر يعني الاسم ديال المغرب على لسانه، وكيقول الدوله ديال امير المؤمنين. كذلك ناض كيقول باللي راه المغرب عامر غير مظاهرات، راهم ميتين بالجوع، راه عندهم المجاعه، عندهم الفقر، راه ما عندهمش الحريه، 50 مدينه فيها الاحتجاجات ليل ونهار. هذا الممثل الجزائري كان عليه يهضر على تجنيد الاطفال اللي كان في البوليزاريو، اللي بطبيعه الحال مع الكبرانات هما اللي كيجندوا هاد الاطفال. يهضر على الطوابير اللي نهار ومطار والشعب الجزائري راه في الطوابير. يهضر على الجزائر اللي خلات ولادها في اوكرانيا، وفي المقابل كتصيفط طائرات رئاسيه كتدي بن بطوش وكتدي الكبرانات يعني على برا، وخلات ولادها والرعايه ديالها كيتلحوا في اوكرانيا. هضر على اموال الشعب الجزائري، الثروات ديال الشعب الجزائري، البترول والغاز اللي كيمشيو في التسليح وفي دعم البوليزاريو، والشعب الجزائري المقهور راه كيموت بالجوع. وهنايا كنجاوبوا على المظاهرات اللي كاينين في المغرب. المظاهرات فعلا كاينين في المغرب، لكن بسبب غلاء الاسعار، وهذا حق من حقنا عطيه لنا الدستور، والحمد لله عندنا كلشي موجود في بلادنا، الا عرفنا واحد الارتفاع في الاسعار، ومن حقنا اننا نطالبوا انهم يخفضوا لنا هاد الاسعار. ديما مع بلادنا ومع ملكنا ومع شعبنا، وعاش المغرب لا عاش من خانه، والصحراء مغربيه رغم كيد الحاقدين. نخليكم الاخوان مع الفيديو اللي اعطاه فيه المغربي او الممثل المغربي، عطاه علاش كيقلب لهاد كلب النظام. تحيه لكم كبيره، ما تنساوش اللايكات والتعاليق حول موضوع اليوم. نخليكم مع الفيديو. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, durant le segment de haut niveau, le représentant de l'autoproclamé commandeur des croyants a consacré le tiers de son intervention à l'attaque de mon pays, pour la simple raison que l'Algérie se montre attachée à la légalité internationale, solidaire d'un peuple qui refuse l'occupation et le fait accompli de la colonisation et qui demande depuis plus de 4 décennies l'organisation d'un référendum d'autodétermination en faveur du peuple de ce territoire enregistré au niveau des Nations Unies comme un territoire à décoloniser.
Il est affligeant que le représentant de la monarchie marocaine s'est évertué à donner à notre plénière une image idéalement satisfaisante des performances de son pays, alors que depuis des semaines, les manifestants occupent les espaces publics de 50 villes marocaines pour dénoncer la rapine, la prédation et l'injustice sociale, dévalisant les commerces alimentaires et réclamant le changement, événement passé sous silence par un embargo dont les médias qui scrutent pourtant les horizons et qui se disent indépendants, si prompts à rapporter l'actualité du jour, font preuve d'une incroyable cécité. Nous savons tous que ce royaume, faussement constitutionnel, maquille ses bilans, y compris ceux de droits de l'homme. Il travestit les réalités induites par l'occupation militaire d'un territoire pour lequel il ne dispose pas de titre de propriété et que lui a rappelé aux maintes occasions la Cour de justice européenne dans ses récentes décisions. Il manipule l'opinion publique internationale, réprime violemment ses opposants, y compris par sa police numérique, et espionne, grâce au sinistre logiciel Pegasus, ses propres alliés, dont ceux ici de la place diplomatique de Genève. En somme, il a construit et monté, comme tout le reste du château, une industrie du mensonge adossée à une machine à audimat pour s'assurer la complaisance de ses protecteurs en vue de favoriser, comme c'est le cas depuis 4 décennies, l'inaction des organes de délibération et de sanction des Nations Unies. Nous évoquons depuis des années ces faits pour appeler au sursaut des consciences et souligner notre collective responsabilité afin de mettre un terme à l'incongruité des formules concoctées par le Royaume du Maroc qui, sans détour, assume devant nous une agression caractérisée. Monsieur le Président, pour tout le reste, nous renvoyons l'orateur à l'aide-mémoire circulée le 30 septembre 2021 par la mission d'Algérie aux représentations diplomatiques et aux organisations internationales à Genève et au cinglin démenti en date du 17 janvier 2022 du porte-parole du secrétaire général qui a balayé les allégations au sujet d'un prétendu enrôlement d'enfants réfugiés dans l'armée sahraoui. Je vous remercie. Merci. Tiene la palabra Marruecos. De constater à nouveau que le délégué de l'Algérie use et abuse du temps de notre Conseil pour véhiculer des mensonges habituels et imaginaires concernant mon pays. Mais si vous permettez, je souhaiterais faire quelques commentaires. Le représentant de l'Algérie a cru devoir s'attaquer à mon pays comme à son habitude et à lui seul, isolé et désavoué dans des assertions qui ne trompent plus personne. Ma délégation a déjà dit à plusieurs reprises que le représentant de l'Algérie n'a aucune légitimité pour agir de la sorte, étant la porte-voix d'un régime répressif connu de par le monde par sa politique arbitraire menée depuis des décennies. Je me limiterai à reprendre les dénonciations basées sur des arguments juridiques tels et comme ils ont été formulés par les organes des traités de ce Conseil, pas plus tard que le 27 décembre dernier, et qui ont mis le doigt sur ce qui suit. L'élaboration motivée d'une loi contre le terrorisme qui en réalité n'a servi qu'à réprimer les manifestants pacifiques de Hirak et à faire taire les défenseurs des droits de l'homme au pays. Par ailleurs, nombreuses instances internationales, associations, ONG et défenseurs des libertés ne cessent de dénoncer les arrestations arbitraires et les jugements uniques qui ont concerné des centaines d'Algériens, y compris des juges et des magistrats. Pas plus tard que le 21 février 2022, Madame Lawlor, représentante spéciale des défenseurs des droits de l'homme, s'est inquiétée, via une déclaration, des sorts réservés aux défenseurs des droits de l'homme en Algérie en exhortant les autorités à libérer les détenus immédiatement et sans délai. Cela bien évidemment sans compter les procès expéditifs des anciens officiers du régime, dont certains condamnés à de lourdes peines ont été réhabilités sans aucune forme de procédure. Ce qui met à nu les manipulations des systèmes judiciaires et le règlement de compte qui ne répond à aucune forme de justice. À l'intérieur même de l'Algérie, des associations, des syndicats, des partis politiques ne cessent de dénoncer cette situation. Situation qui disqualifie le représentant de l'Algérie de façon totale et entière
ne lui permettant en aucune manière d'attaquer le Maroc, pays ancré dans l'état de droit ayant parachevé des réformes institutionnelles et légales qui ont fait un exemple de démocratisation connu et reconnu de tous. Merci, Monsieur le Président.